تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھکی پیا تو من دعا گھرا آم پان تھکلا کافی دیر تھی وئی ضرور تھکی پیا ہو جے کہ تھکی پیا پانچا بئی ہاتھ فضا میں بلند کر ایکڑے ہاتھ کھیا ہاں پر یکدم ہیٹھ کھڑی کہ تھکل نہ آہن پانچا بئی ہاتھ فضا میں بلند کرے تکبیر جو نعرو مجاہدن وابر بلند مصطفیٰ شان صحابہ شان نبی نعرہ تکبیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد. سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد. سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد. جد الحسن محمد وجد الحسين محمد. رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد. سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد. بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد. خير الورى محمد ونور الهدى محمد. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ
وأصحابه أجمعين خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جے دوست محبت سا بیٹھا ہو سبئی دوست دل جے محبت سا بآواز بلند مدینے جے سائیں تے درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على بدن محمد في الأبدان، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على روضة محمد في الريان، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهن. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. سبحان اللہ. قابل صدق احترام علماء کرام، اے موجہ محترم دوستو، بھائرو، اے بزرگو، ان دینی اجتماع میں تا اساں سبئی اللہ سائیں کے راضی کرن جی نیت سنگت چاہیوں. دعا ہے کہ شر اللہ سے تہاں اساں سبنی جی یہ حاضری منظور و مقبول فرمائے. جی گالائن تھا جکرے نہ گالائن دا تو جی مہربانی تھی دی تا نہیں رہو کوئی بیئے نہ تا بھی ہندو تو چنگو. اللہ سائیں قرآن پاک میں فرمایا تو مہینہ کل 12 ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر. عرب سائیں کو فرمایا تو انہن 12 مہینن ماں 4 مہینہ ودھی کا عزت وارا ہیں. انہن 4 مہینن کے اللہ سائیں قرآن پاک میں 4 الحرم کو چھے. 12 مہینن ماں 4 مہینہ ودھی کا عزت وارا ہیں.
وہ عالم سگورو ماں کے جواب نہ دے، مدرسے جو طالب بھی جواب نہ دے، باقی تاہم کو بدائے تو 4 مہینہ کیڑا ہے؟ رمضان شریف جی رمضان شریف صحیح زندہ باد 100 نمبر کھڑی پاس تھی ماشاءاللہ اسٹیج تا ہکڑو ڳالهائے پيو ان جو جواب صحیح نہ ہو، ان جو جواب صحیح ہے۔ رب سائیں تو فرمائے تو 12 مہینہ ہیں، انہوں 12 ماں 4 مہینن جو شان مٿے آ ماں مڃا تو رمضان جو شان تمام وڏو آ، پر انہن 4 مہینن میں رمضان شامل کونے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن اساں کے ٻڌايو تو 4 مہینہ ذوالقعد، ذوالحج، محرم، یہ 3 گڏ ہیں۔ ذوالقعد، ذوالحج ऐं محرم ऐं 4 مہینو رجب جو۔ انہن 4 مہینن کے اربعۃ حرم چئبو۔ جاہلیت والے زمانے میں مانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے 62 کا اگ میں بھی جاہل انہن مہینن جو احترام کرتا ہا۔ جاہلیت کے زمانے میں قبیلائی جھیڑا عروج تے ہا، جی اجکل اساں جے سندھ میں قبیلائی جھیڑا عروج تے ہیں، ان زمانے میں بھی قبیلائی جھیڑا عروج تے ہا، پر ہلندر جنگن میں ऐं हलंदड़ छेड़न में जेकॾहिं इन्हनि 4 महीननि मां को महीनो अची वेंदो हो ज़ुल्क़ाद जो या ज़ुल्हज जो या मुहर्रम जो या रजब जो, त जाहिल माण्हू बि तलवारूं फटींदा हुआ ऐं चवंदा हुआ हिननि महीननि में जंग हराम, इन्हनि महीननि में नाहे विढ़बो, इहे गुज़रनि त पोइ हिक ॿिए खे ॾिसंदासीं। जाहिल बि इन्हनि महीननि जो एहतराम कंदा हुआ। अफ़सोस जो अॼु मुसलमान इन्हनि महीननि जो एहतराम नथा कनि। अहिड़ो मुसलमान आहे जेको वाइदो करे त मां इन्हनि महीननि जो एहतराम कंदुसि। इंशाअल्लाह जेके जहिड़ाइनि से ॻाल्हाइनि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दिलि सां चओ, इंशाअल्लाह सभई दिलि सां इंशाअल्लाह ऐं दिलि जे मुहबत सां। असां वटि मुहर्रम शरीफ़ जो महीनो थो अचे त मुल्क जी कैफ़ियत तब्दील थी थिए। ॻाल्हि इहा आहे त असांजो आम मुसलमान क़ुर नथो पढ़े। असांजो आम मुसलमान हुजूर जी हदीस नथो पढ़े। असां लकीर जा फ़क़ीर आहियूं। जेकॾहिं कंहिंजो पीउ शियो त पुटु बि शियो, जेकॾहिं कंहिंजो पीउ सुन्नी त पुटु बि सुन्नी, जेकॾहिं कंहिंजो पीउ देवबंदी त पुटु बि देवबंदी, जेकॾहिं कंहिंजो पीउ बरेलवी त पुटु बि बरेलवी। मां कूड़ थो ॻाल्हायां? माना कल मूं बागे ते पढ़ियो अल्लाह से कुरान में बार बार थो फरमाए अफला ताक़िलून, अकुल मूं कमु छो था वठो, अफला ततफ़क्करून, सोचो छो नथा। कुरान पाक खे अल्लाह पाक इन जे करे नाज़िल कयो त कुरान खे पढ़जे, कुरान खे समझजे, कुरान जे हुक्मनि जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारजे। कुरान पढ़ण वारा माण्हू तमामु थोरा आहिनि। घरनि में मुसलमाननि जे घरनि में कुरान पिया आहिनि, पढ़ण वारो कोई कोन्हे। 100 पोथी कुरान खे पाराईंदासीं, पढ़ंदासीं कोन। कुरान खे चुमियूं ॾींदासीं, पढ़ंदासीं कोन। कुरान जे भरिसां रोज़ानो सुबुह जो अगरबत्तियूं ॿारींदासीं, पढ़ंदासीं कोन। कुरान पाक जे मथां रोज़ानो ताज़नि गुलाब जे गुलनि जूं कंठियूं विझंदासीं, पढ़ंदासीं कोन। कुरान पाक खे हिंदोरे में वेही लोॾींदासीं, पढ़ंदासीं कोन। मुसलमान अल्लाह पाक कुरान पाक इन जे करे नाहे मोकिलियो त कुरान खे 100 पोथी चाढ़जे। अल्लाह कुरान खे इन जे करे नाहे मोकिलियो त कुरान खे रुगो चुमियूं ॾिजनि। अल्लाह कुरान खे रुगो इन जे करे नाहे मोकिलियो त कुरान जे भरिसां अगरबत्तियूं ॿारजनि। अल्लाह साईं कुरान खे इन जे करे नाहे मोकिलियो त कुरान जे मथां अतर ऐं ख़ुशबू जो छिमकार कजे। रब जो कसम खणी करे चवां थो, रब कुरान इन जे करे मोकिलियो आहे त कुरान खे पढ़जे, कुरान खे समझजे ऐं कुरान ते अमल कजे। जेकॾहिं तूं कुरान खे पढ़े, समझे ऐं अमल करे त तुंहिंजा ॿई जहान रोशन थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हमारा
نارن میں تھوڑی دیر آ پٹر بابا اساں تاں جو دین کہڑو ہے مسلمانن جو اسلام اسلام ॿुधायो اسلام सभई चओ तव्हां असां सभिनी जो जेको पाण खे मुस्लमान चवराए थो मुस्लमाननि जो दीन कहिड़ो आहे बुलंद आवाज़ सां दीन इस्लाम जेको हुज़ूर साईं जन असांखे ॾिनो उहो पूरो मिलियो आहे तव्हांखे कि न सकरंड वारनि खे थोरो खुटल दीन मिलियो पूरो मिलियो साईं पूरो मिलियो ॻाल्हायो विया इंशाल्लाह मुंहिंजे ज़बान मां गार न निकिरंदी छो त वॾनि मूंखे गार सेखारी कान्हे बाक़ी ॻाल्हियूं सम्झाईंदुमि ज़रूर पोइ मुमकिन आहे त कंहिंखे तकलीफ़ बि थिए मां डॉक्टर बि आहियां मूंखे ऑपरेशन करण जो हक़ आहे बेशक बाबा टिकिन सां कमु न थींदो त कैप्सूल खाराइबा कैप्सूल सां कमु न थींदो त सीरप तयारबी सीरप सां कमु न थींदो त इंजेक्शन ठोकबी इंजेक्शन सां कमु न थींदो त पोइ ऑपरेशन कबी त मां हेठि लही था अब तूं उथी आए हेॾे वञ तव्हां थोरो पुठिते सूरी हलो सभई सभई थोरो शाबस पुठिते थोरो थोरो शाबस हिमत कयो तव्हां थोरो ॾेरो थोरो वो पोयां कुल्हा दाणा में बड़ो ॾोह सभु शकुल हदी थो पुठिते शाबस तव्हां हेठि हली वञो पुटु तव्हां पहिरियां हेठि हली वञो शाबस महिरबानी हाणे बसि तूं ॻाल्हायो न हेॾो कमु चङो थी वियो आहे हेॾो अञा न थियो तूं थिया हेॾे हल कुर्सीअ पोयां तूं मेरिया हल तूं बि कुर्सीअ पोयां शाबस कुझु कमु थी वियो मां तव्हां खां पुछा पियो कयां त तव्हां असांजो ऐं सभिनी कलमे वारनि जो सॼे जहान में जेके मुस्लमान रहनि था सभिनी जो दीन कहिड़ो आहे ॿियो सवाल कयुमि त जेको दीन हुज़ूर साईं जन असांखे ॾिनो उहो तव्हां सकरंड वारनि खे पूरो मिलियो कि न खुटल पूरो जी पूरो कलमो पूरो मिलियो कि न खुटल पूरो बांग पूरी मिली कि न खुटल पूरी निमाज़ पूरी मिली कि न खुटल पूरी रोज़ा पूरा मिलिया कि न खुटल पूरा हज पूरो मिलियो कि न खुटल पूरो क़ुरान पूरो मिलियो या खुटल पूरो पूरो ॻाल्हायो पूरो आवाज़ सां पूरो ॿुध चङी तरह सां ॿुध ऐं अॼु मुंहिंजो ॻाल्हियूं पंहिंजे दिलि जे तख़्ती ते लिख असां कंहिं मुल्ला कंहिं मौलवी कंहिं पीर कंहिं फ़क़ीर कंहिं ज़ाकिर ऐं सवार ते कलमो नाहे पढ़ियो असां अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल ते कलमो पढ़ियो सुभान अल्लाह तव्हां मुलनि ते कलमो पढ़ियो न साईं मरी छो विया आहियो न साईं वाइज मां थो कयां सिर तव्हांजो छो थो वञे अदा मुसलमान हुआ जेको अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल ते कलमो पढ़े बेशक तव्हां कंहिंते कलमो पढ़ियो अल्लाह जे रसूल चओ अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल ते अल्लाह जे रसूल अल्लाह जे रसूल कलमो पढ़ियो सकंड वारनि अल्लाह जवाब वारनि अल्लाह वो चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन चाहे अल्लाह जो चयन मोहम्मद करीम जो कयन बेशक तवज्जो करे तुझो फुल कंसंट्रेशन दीन चाहे अल्लाह जो चयन मोहम्मद करीम जो कयन लाॾा जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज ॿुधण थो चाहियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में वाइज करण को नहीं दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॻाल्हायो मुर्दो कोई न ॻाल्हाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिद ॻाल्हायो भारियो कोई न ॻाल्हाए सल्लल्लाहु अलैहि तुंहिंजो प्यारा मदीने जे साम्हूं सरबो उहे ॻाल्हाइनि जो कोई न ॻाल्हाए ॻाल्हाए जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ण वारो अल्लाह जो कसम खणी थो चवां अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल सां चवंदे त रब जे रहमत जा फरिश्ता तुंहिंजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं सदाऊं हाणे जो हाणे लाइक बराबर मदीने पाक में मुझे वीर मोहम्मद के रोज़े ते पहुंचाईंदा
حضرت ابو بکر کے شان کہجے صدقے ملیو سوڑے حضور ہے سب حضور کے صدقے سوڑے حضور ہے سب کو کچھ گالیوں سمجھائیں چاہیے حضرت ابو بکر سائیں کے شان کہجے صدقے ملیو سوڑے حضور ہے سب حضرت عمر سائیں کے شان کہجے صدقے ملیو حضرت عثمان کے شان کہجے صدقے ملیو حضرت علی کے شان کہجے صدقے ملیو حضرت حسن کے شان کہجے صدقے ملیو حضرت حسین کے شان کہجے صدقے ملیو بلال کے بوذر کے سلمان کے سعد کے سعید کے طلحہ کے زبیر کے مٹھے محمد ہے سب آل محمد کے شان کہجے صدقے ملیو حضور کے صدقے اہل بیت محمد کے شان کہجے صدقے ملیو حضور کے صدقے اصحاب محمد کے شان کہجے صدقے ملیو حضور کے صدقے اساں کے جیکو ملیو مدینے کے سائیں کے صدقے ملیو سبحان اللہ میں سستی سبحان اللہ میرا دل سا گالائے نا تھی سکے تو اج تم رڑیوں رٹھل رب کے پرچائے بچھل سبحان اللہ تھی سکے تو یہ قبولیت کی گھڑی ہو جائے تھی سکے تو تجھے محبت سے کرے اج رب رحمان تو جو نالو جنت کے لسٹ میں لکھا ہے سبحان اللہ تھی سکے تو تجھے محبت کے صدقے قیامت کے دہاڑے تو پھر مدینے کے ویر کی شفاعت نصیب سبحان اللہ اساں کے جیکو ملیو مدینے کے سائیں کے صدقے ملے سبحان اللہ اساں کے اسلام ملو تو حضور کے صدقے اساں کے دین ملو تو حضور کے صدقے اساں کے قرآن ملو تو حضور کے صدقے اساں کے حدیث ملی تو حضور کے صدقے اساں کے صدیق اکبر ملو تو حضور کے صدقے اساں کے فاروق اعظم ملو تو حضور کے صدقے اساں کے عثمان بن نورین ملو تو حضور کے صدقے اساں کے حیدر کرار ملو تو حضور کے صدقے سبحان اللہ کہ سوڑو حسن ملو تو حضور کے صدقے سبحان اللہ سوڑو حسین ملو تو حضور کے صدقے سبحان اللہ سبحان جنت ملندی تو وہاں بھی حضور کے صدقے سبحان اللہ بڑا چھائے تو کرے دھانا جائیں تو کھا کبے تو کے یا گوٹوں پہنچائے یا دہار ہو دکڑی گال کر سٹ ڈاؤن جیکو آسان کہیں تھا آسان کو پوچھو کیپ سائلنس وہ سوٹ رہا گلائے نا گلائے کی پابندی تاں گلائیں دو تو میں نہ گلائیں اچھ سمجھو خبر نہ زندگی لائے چھائے اچھ سمجھو جیکو کچھ آسان کہیں تھا آسان کو پوچھو ماں کو پوچھو اچھا کپڑا چوکاتا تھی ماں کے چڑھنو نہ ہے ماں کے جواب دیانو ماں ثابت کہے تو کہ بھائی دوست مجھے پاک محمد کریم جو اچھن کپڑن سا پیار سبحان اللہ یہ گاڑی چڑھنا جو نہ ہے تو ماں پوچھا کر اچھا کپڑا چوکاتا تھی ماں تو کہ جواب دی تو حدیث کا کتاب کھولے دکھاری تو ماں پوچھا کر پٹکو چھو تو پائیں ماں تو کہ حدیث کھولے دکھاری سبحان اللہ تو مدینے جو سائیں پٹکو پائیں سبحان اللہ تو ماں کو پوچھا کر نماز چھو تو پڑھیں ماں تو کہ قرآن بھی دکھاری حدیث بھی دکھاری سبحان اللہ تو ماں کا پوچھا کر تو رمضان جا روزہ چھو تو رکھیں ماں تو کہ قرآن بھی دکھاری حدیث بھی دکھاری سبحان اللہ تو ماں پوچھا کر حج پہ چھو تو ونے ماں تو کہ قرآن بھی دکھاری حدیث بھی دکھاری سبحان اللہ تو ماں پوچھا کر زکات چھو تو دے زکات چھو تو دے ماں تو کہ قرآن بھی دکھاری حدیث بھی دکھاری سبحان اللہ تو ماں پوچھا کر آل محمد کی عزت چھو تو کرے اصحاب محمد کی عزت چھو تو کرے اہل بیت محمد کی عزت چھو تو کرے ماں تو کہ قرآن بھی دکھاری حدیث بھی دکھاری سبحان اللہ سبحان اللہ چاہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں کے بھی تو کو پوچھنے جو حق کا بے شک بے شک مجھے جماعت جو جھنڈو لگل کو نہیں تھے بیٹے تے چھپیا تھا تے لگل کو نہیں اساں یہ جھنڈے میں چنگاری پٹی ہوئی سبحان اللہ ماں کو پوچھ تریو جھنڈو کڈھوں آندو تھا سبحان اللہ ماں تو کہ حدیث کا کتاب کھولے دکھاری دوست جو جھنڈو اوہو آ جکو بدر کے جنگ میں مدینے جے سائیں پنجے پاک ہتھن مبارکن سان صحابن کے ڏنو سبحان اللہ تو کہ جو پوچھنو آ پوچھ
मां सभिनी मज़हबनि खे पढ़ियो अल्हम्दुलिल्लाह। मां नंढड़ो तालिबुल इल्म आहियां। मां कोशिश कई आहे सभिनी फिरकनि खे पढ़ियो आहे, सभिनी दीननि धर्मनि खे पढ़ियो आहे। मुंहिंजी अल अज़हर यूनिवर्सिटी काहिरा मां स्पेशलाइजेशन इन ते आहे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स ते मां डिग्री वरिती आहे मिस्र खां। उहो मुंहिंजो सब्जेक्ट आहे। ऐं मां जंहिं जॻह ते हलियां पियो, जंहिं जॻह ते हलां पियो, मां उनखे 100 सैकड़ो हक़ समझी पहुतो वञा ऐं 100 सैकड़ो मूंखे सर्टिफिकेशन आहे, इत्मीनान आहे। तोखे जेको पुछणो आहे पुछ, मां तोखे कार न ॾींदुसि, मां नेर में घुंज न विझंदुसि, मां तोखे बद शब्द न ॻाल्हाईंदुसि, मां तोखे कुथो लफ़्ज़ न चवंदुसि, पर मूंखे बि तोखां पुछण जो हक़ आहे। मूंखे ॿुधाए कारा कपिड़ा छो थो पाए? को ॿुधाए, को ॿुधाए, को ॿुधाए। अलाह चयो आहे मां बि पाईंदुसि। को ॾेखारे अलाह जे रसूल चयो हुजे त मुहर्रम में कारा कपिड़ा पायो, मां पाईंदुसि। हे अलाह जो क़ुर हथ में खणी थो चवां। बेशक को ॾेखारे, को ॾेखारे, को ॾेखारे। कुछ माण्हुनि जी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान सां नथी लॻे। तुंहिंजी मर्ज़ी, अल्लाह खे पाण जवाब ॾींदे। पर जीअं मां हज़रत अबू बकर खे, हज़रत उमर खे, हज़रत उस्मान खे पंहिंजे सिर जो ताज थो मञां, तीअं मां सोने अली खे, सोने हसन खे, सोने हुसैन खे बि पंहिंजे सिर जो ताज थो मञां। सुभान अल्लाह। तकबीर। अल्लाह मुस्तफा सोने सहाबा नारे तकबीर। असां सभिनी जा दरजा नौकर हूं। सुभान अल्लाह दिल सुभान अल्लाह। असां आले मोहम्मद जा भी नौकर हूं, असहाबे मोहम्मद जा भी नौकर हूं, अहले बैत मोहम्मद जा भी नौकर हूं। सुभान अल्लाह। असां वटि नफ़रत कान्हे, मोहब्बत ही मोहब्बत आहे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। आया चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुहर्रम थो ॼण क़यामत अची वई। कपड़ा कारा, खटोला ऊंधा, खीर हराम। कल साहब खीर न पी जाए मुहर्रम, भंग भली पी। तू पिट को कटको थो करे, तू मातम थो करे, मूंखे ॿुधाए कंहिं चयो थी? जेकॾहिं अल्लाह चए त असां बि पिटियूं, जेकॾहिं अल्लाह जो रसूल चए त बि पिटियूं। नीत न आहे। मां को कुथो लफ़्ज़ कोन थो ॻाल्हायां। आख़िर तोखे मां कहिड़ी ॿोलीअ में सम्झायां जॾहिं मां ॾिसां थो त राज अलाए छा पिया कनि। हे मारे तवजो कर, मुंहिंजे बयान करण जो मक़सद कंहिंखे चेड़ाइण न आहे, सम्झाइण। अल्लाह करे कंहिंखे ॻाल्हि सम्झ में अचे, अल्लाह करे कंहिंखे ॻाल्हि सम्झ में अचे त हिक माण्हूअ खे बि ॻाल्हि सम्झ में अची वई न, रब जो कसम सॼे जलसे जो ख़र्च सजायो। सुभान अल्लाह। तू पिट को साबित कर, मां पट को साबित किया। हमारे तवज्जो क्यों, मारे तवज्जो क्यों, मारे तवज्जो क्यों, मारे तवज्जो क्यों? सुई लगंदी त कोरणी लगंदो। ऑपरेशन थी तो फच कंदो तो सही अॻियो। हिन बार ख़्याल कयो, तवज्जो तव्हांजो ॿाहिरि हुजणु खपे। वरी पुछां थो तव्हां थकी पिया हो त मां दुआ घुरां? न साईं न। अलाह तव्हांखे दुआ कंदुसि, थकल आहे ॾाढो। न साईं न। थकी पिया आहियो न? क़िस्मत आहे। निंड अचेव थी न? न साईं न। गठिजी विया आहियो न सफ़ा? न साईं क़िस्मत आहे। मोहब्बत सां वेठा हो, ॿीहर ॿई हथ बुलंद करे तकबीर जी सदा ॿुधो। तू मूंखे ॾेखार, ॿुधाए, सम्झाए। हेरे मारे तक या हमारे तक हेरे मारे तवज्जो कर, मां तुंहिंजो महिमान आहियां, हिक ॿिए खे रोज़ ॾिसंदा आहियो। अॼु पंहिंजूं बूथाड़ियूं मूंखे ॾेखारियो।
सिंधी तो वॾा क़दुरदान आहिनि, वॾा महिमान नवाज़ आहिनि, पर अॼुकल्ह महिमान नवाज़ी ॻिची बि पई थी करे कॾहिं। जेकॾहिं अलाह चए त रमज़ान त पंहिंजो मुहर्रम में कारा कपिड़ा पायो, मां पाईंदुसि। बेशक अलाह जो रसूल चए कारा कपिड़ा पायो, मां पाईंदुसि। बेशक सोनो अली चए त बि पाईंदुसि, सोनो हसन चए त बि पाईंदुसि, सोनो हुसैन चए त बि पाईंदुसि। सुभान अल्लाह। अञा चए त अॻिते हलां, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चए त बि पाईंदुसि। सुभान अल्लाह। हज़रत अली अकबर चए त बि पाईंदुसि, हज़रत अली असगर चए त बि पाईंदुसि, इमाम अली नकी चए त बि पाईंदुसि, इमाम अली तकी चए त बि पाईंदुसि, सुभान अल्लाह। इमाम हसन अस्करी चए त बि पाईंदुसि। सुभान अल्लाह। अरे जो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क़यामत ताईं को माउ जो पुट को दलील नथो ॾेई सघे। बेशक जाच त मां तोखे पाक मुहम्मद जो फरमान ॿुधायां त मदीने जे मीर कारनि कपिड़नि पाइण खां छॾियो। बेशक मनीदे हुजूर जो चयो, बेशक मनीदो हुजूर जो चयो, बेशक मनीदो हुजूर जो चयो। बेशक मुंहिंजी तकरीर रिकॉर्ड थिए थी, जहान खे ॿुधाए मूंखे जवाब वठी ॾे। बेशक हिकु अम्मा कुराड़ी पोड़ी औरत मदीने जे साईं जे ख़िदमत में आई, साईं खे अर्ज़ कई कि बिला मूंखे तकलीफ़ पहुचे, मूंखे दुख पहुचे, मूंखे सदमो पहुचे, पोइ मां छा कयां? सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो ला तल्फि मिन खद्दा सुभान अल्लाह। वला तफ़मिशिन वजहा सुभान अल्लाह। वला तंतिफिन शारा सुभान अल्लाह। वला तुशक्किन जैबा सुभान अल्लाह। वला तुसब्बितिन सौबा सुभान अल्लाह। वला तदईन बिलवैल। सुभान अल्लाह। मदीने जे साईं जे पाक ज़ुबान जा पाक लफ़्ज़ पढ़िया अथमि। सुभान अल्लाह। उहो मदीने जो साईं जंहिंजो काइनात में न थियो आहे, न क़यामत ताईं थियणो आहे। सुभान अल्लाह। उहो मदीने जो साईं जेको ॼम ते ॼाम हो। सुभान अल्लाह। उहो मदीने जो साईं जंहिंजे एतिरो शान रब कंहिंखे ॾिनो ई कोन्हे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी जन जो सरदार नबी, रसूलन जो पगदार नबी, कायनात जो महदार नबी, हे अल्लाह जो दिलबर, हे नबी जन जो अफसर, हे शाफिए महशर, हे साक़िए कौसर, हे बुलंद व बाला कदर, हे रहमत जो समंदर चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हे मदीने जो साईं सुभान अल्लाह। जेको आंगुर मुबारक सां हीअं इशारो करे सुभान अल्लाह। जा टुकड़ा थी वञनि। सुभान अल्लाह। जेको आंगुरनि मुबारकनि सां हीअं इशारो करे वण ज़मीन खे चीरे पाक मुहम्मद जी सलामी करे। सुभान अल्लाह। जेको आंगुरनि मुबारकनि सां हीअं इशारो करे जनाब उमर तलवार सटे पाक मुहम्मद जे कदमनि जो नौकर बणिजी वञे। सुभान अल्लाह। अरे चओ न सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उहो मदीने जो साईं जेको क़यामत जे ॾिहाड़े हीअं कंदो त रब जन्नत जा दरवाज़ा खोलवाए। सुभान अल्लाह। असांजो अक़ीदो आहे सभु नबी गॾु कर, सभु वली गॾु कर, सभु पीर गॾु कर, सभु पैगंबर गॾु कर, ख़ुदा जी खलकल सॼी ख़ुदाई गॾु कर, 14 तबक़ गॾु कर, पूरो फलक गॾु कर, ख़ुदा जी सॼी ख़ुदाईअ में मिठड़े मुहम्मद जहिड़ो ॿियो कोई कोन्हे। सुभान अल्लाह। हुजूर सभ खां मथे, हुजूर सभ खां मथे, हुजूर सभ खां मथे, सभ खां मथे। वो अर्श के चिराग हैं। सुभान अल्लाह। वो अर्श के चिराग हैं। सुभान अल्लाह। वो अर्श के चिराग हैं, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। सुभान अल्लाह। वो अर्श के चिराग हैं, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। सुभान अल्लाह। मैं जिंदगी गवाह रह, मैं गुलाम रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। रब थो चए दुनिया वारो मुंहिंजो महबूब नबी ॻाल्हाए, इहो ख़्यालु न कजो त मुंहिंजो महबूब पंहिंजी मर्ज़ी सां थो ॻाल्हाए। सुभान अल्लाह। रब थो फरमाए ज़ुबान मुंहिंजे महबूब जी हूंदी आहे, पर कलाम मां अल्लाह जो। सुभान अल्लाह।
قرآن جو آواز و جائے رب کو فرمائے وما ينطق عن الهوى. سبحان اللہ. اج کا زبان چپ نہ رہے. سبحان اللہ. سجودیوں آسمان تے پہنچن. رب کو فرمائے وما ينطق عن الهوى. سبحان اللہ. ان هو الا وحی یوحى. سبحان اللہ. فرمائے دنیا بھرو جڑے وہ جو محبوب ڳالھائے اہو خیال نہ کجائے کہ وہ جو محبوب پنجی مرضی ساتھو ڳالھائے. رب تو فرمائے زبان مجھے محبوب جی ہوندی آ پر کلام ماں اللہ جو. سبحان اللہ. حضور سے لفظ پڑھیا تم ذمہ داری سے پڑھیا تم تجھے ساموں بیان کیا تم ترجمو کیا تھو کہ پک نہ پے تمہارے وٹھی جس مانی جو ٹائم ہوں تو مانی کھارائیں ماس. بے شک. مانی جو ٹائم نہ ہوں تو چائے پیاری ماس زبردست دودھ پتی. بے شک. چائے نہ پیندو تو بوتل پیاری ماس. بے شک. بوتل نہ پیندو تو جوس پیاری ماس. بے شک. اے حضور جا یہ دب کھولے دکھائی تماس. سبحان اللہ. تو نہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگو بھی پوچھو بڑی بھی پوچھا تو کیڑا ہی تہاموں جے کے چمن تھا اساں مدینے جے سائیں جو چیو منیندا سی. تھی سکے تو اج تو جو بھی ہو ارادو تو جے لائے جنت میں داخلہ جو ذریعہ بن گیو. سبحان اللہ. توجہ کھپے. اما قراری آئی تھوڑی عورت آئی حضور سنگ کی خدمت میں. حضور سنگ کے عرض کی قبلہ ماں کی تکلیف پہنچے تو ماں چھا کیا. حضور سنگ فرمایا لا تلقمن خدا ولا تخمشن وجہا ولا تنقفن شعرا ولا تشققن جیبا ولا تصدقن ثوبا ولا تدعین بالویل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مدینے یسائیں فرمایا ماں دکھ جے کرے منہ تے چمبا نہ ہن جائیں. سبحان اللہ. دکھ جے کرے منہ تے رامبوٹا نہ پائے جائیں. سبحان اللہ. دکھ جے کرے وار نہ پٹ جائیں. سبحان اللہ. ولا تشققن جیبا. سبحان اللہ. وہ مجھے اماں جی جلا ماں دکھ جے کرے کپڑا نہ پھاڑ جائے. سبحان اللہ. ولا تصبدن ثوبا. مجھے اماں دکھ جے کرے کارے رنگ جا کپڑا نہ پائے جائے. سبحان اللہ. ولا تدعین بالویل. او مجھے اماں دکھ جے کرے جاہلن وانگر پار نہ کڈھ جائے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. جو بنا میرے کا ہمراہ وہ ملک تھوڑے سے نہ کہا جائے تھوڑے سے باقی مکلو تو ماں دوا دیا ہمارے خیال کے انسان کی زندگی میں بدکیفیتوں جذباتی ہیں. سبحان اللہ. ایک خوشی میں مانو نچندا ہے. سبحان اللہ. بیو دکھ میں مانو پٹیندا ہے. سبحان اللہ. حضور سائیں جے زمانے کا اگ میں بھی یہ ہو مانو خوشی میں نچندا. ہاں ہانے بھی نچندا ہے. شادی بادل میں کھول جی جی. مانو دکھ میں پٹیندا ہانے بھی پٹندا. پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن اساں کے منع کیا. حضور سے فرمایا کہ خوشی پہنچے تو نچے نہ اللہ جو شکر کرے. کہ دکھ پہنچے تو وہ پٹے نہ صبر کرے. حضور فرمایا شاکرین کی جگہ بھی جنت آتا صابرین کی جگہ بھی جنت. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ کیوں آیت ہوئی صبر کے بارے میں. سبحان اللہ. رب تو فرمایا یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. سبحان اللہ.
जेके सब्र कंदा क़यामत जे ॾिहाड़े उन्हनि जे मथां जन्नत जे 8 दरवाज़नि मां अस्सलाम अलैकुम जा आवाज़ थींदा। सुभान अल्लाह। रब साईं को फरमाए इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह सब्र वारनि सां गॾु आहे। सुभान अल्लाह। नंढड़ी सूरत तक़रीबन घणनि खे यादि हूंदी वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला allazina आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुभान अल्लाह। तो फरमाए ज़माने जो कसम सब माण्हू तोटे में आहिनि, नुक़सान में आहिनि, घाटे में आहिनि, कामयाब उहे आहिनि जिनमें तव्हांखे 4 निशानियूं लभनि। सुभान अल्लाह। जिनमें 4 निशानियूं हुजनि सुभान अल्लाह। उहे माण्हू कामयाब आहिनि। रब तो फरमाए इल्ला allazina आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ईमान वारा कामयाब थींदा, सुभान अल्लाह। बेईमान माण्हू कामयाब न थींदा। सुभान अल्लाह। ईमानदार कहिड़ो आहे, बेईमान कहिड़ो आहे, पंहिंजे ज़मीर खां पुछ। बेशक बेशक फतवा ॾियण जी ज़रूरत कोन्हे। बेशक। फलाणो कीअं फलाणो फलाणो को कंहिंखां पुछे थो फलाणो जीअं भलो माण्हू थी वॾो ईमानदार अल्लाह अहिड़ो माण्हू न थींदो भला फलाणो बची जाए सुर खणंदी बेईमान आहे पहिरें नंबर जो। सिंधी में चइबो आहे न चइबो ॻाल्हायो खणंदा। बेशक। रब साईं को फरमाए इल्ला allazina आमनू। सुभान अल्लाह। दिल जे मोहब्बत सां चईंदे सुभान अल्लाह। रब को फरमाए इल्ला allazina आमनू सुभान अल्लाह। अमिलुस सालिहात सुभान अल्लाह। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुभान अल्लाह। रब तो फरमाए उहे माण्हू कामयाब थींदा जिनमें 4 निशानियूं तोखे नज़र अचनि। ईमान हुजनि, सुभान अल्लाह। बेईमान न हुजनि, ईमानदार हुजनि, सुभान अल्लाह। लक्षण चङा हुजनि उन्हनि जा, सुभान अल्लाह। शैतानी तंखनि खां परे हुजनि। सुभान अल्लाह। 3 निशानी माण्हुनि खे हक़ जूं ॻाल्हियूं ॿुधाइनि। सुभान अल्लाह। 4 निशानी हक़ चवण ते तकलीफ़ अचेनि त पोइ सब्र कनि। सुभान अल्लाह। मूंखे क़ुर में का हिकिड़ी आयत ॾेखार जिते लिखियलु हुजे इन्नल्लाह मअल मातिमीन। मां तुंहिंजे नुक़सान में न आहियां, अल्लाह जो कसम मां तुंहिंजो सॼण। बेशक बेशक। अॼु मुंहिंजे ॻाल्हियुनि खे तवजो सां ॿुधो, बेशक तवजो सां ॿुधो, दिलि सां ॿुधो। बेशक। थी सघे थो अल्लाह ताला कंहिंजी क़िस्मत खे तब्दील करे। सुभान अल्लाह। अब आए कम वाला पंहिंजो कमु कंदा त हमारे तवजो क्यों नहीं रहे? मेरे ख्याल कयो तूं मूंखां पुछ तव्हां मुला मस्जिदूं छो ठाराईंदा आहियो? मां तोखे क़ुर बि ॾेखारींदुसि, हदीस बि ॾेखारींदुसि। सुभान अल्लाह। मूंखे बि हक़ आहे त मां तोखां पुछां तव्हां इमाम बारगाहूं छो ठाराईंदा आहियो? सुभान अल्लाह। इन करे पुलिस जे हवाले कयो त मुंहिंजा 2 आहिनि किसान मूंखां साथी हुननि जे हवाले कयो न डिगी में विझनि। हे पूरे इज्तिमा खे डिस्टर्ब थो करे छोकिरो, या हिन जो दिमाग़ ख़राब आहे या वरी हिन थोरी कन महके जी ज़रूरत आहे। मां ख़्याल कर तूं मूंखां पुछा कर तव्हां मुला मस्जिदूं छो ठाराईंदा आहियो? सुभान अल्लाह। मां तोखे क़ुर बि ॾेखारींदुसि, हदीस बि ॾेखारींदुसि। बेशक। अल्लाह जे क़ुर जो आवाज़ ॿुधजांइ। रब थो फरमाए इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सुभान अल्लाह। रब साईं तो फरमाए मस्जिदूं उहे ठहराईंदा सुभान अल्लाह। जिन जो अल्लाह ते ईमान हूंदो ऐं क़यामत जे ॾिहाड़े ते ईमान हूंदो। सुभान अल्लाह। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ओ सगंड वारो ज़िले नवाब शाह वारो अॼु मुंहिंजूं ॻाल्हियूं दिलि जे तवजो सां ॿुधो। रब साईं को फरमाए इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदनि खे उहे आबाद कंदा जिन जो मां अल्लाह ते ईमान हूंदो ऐं जिन जो क़यामत जे ॾिहाड़े ते ईमान हूंदो। सुभान अल्लाह। ॿी जॻह
تلاوت قرآن جو آوازو تھو اچے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سبحان اللہ رب تو فرمائے مسجدوں ماں اللہ جو تھو مسجد میں ماں اللہ سنگت بین کے سجن کجو سبحان اللہ مدینے جمیل فرمائے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ سبحان اللہ مدینے جیسا یہ فرماؤ جکو دنیا کے جہان میں مسجد ٹھہرائی دو ان کے بدلے اللہ سائیں ان کے لائے جنت میں ماریوں ٹھہرائی سبحان اللہ تمہیں کا پوچھا کر تا مسجدوں چھو تھا ٹھاہو مسجدن کے آباد چھو تھا کیوں ماں تو کے محبت سے سمجھائی دوں ماں تو کے قرآن بھی دکھاری دوں ماں تو کے مدینے جیسا یہ جو فرمان بھی دکھاری دوں سبحان اللہ ماں کے بھی تو بدھائے سبحان اللہ امام بارگاہ اللہ چاہیے وہاں ٹھاہوں سبحان اللہ اللہ جو رسول چاہیے وہاں ٹھاہوں سبحان اللہ کو ماں کے بدھائے تو حضرت علی سے کا امام بارگاہ ٹھہرائی ہوئی تو ماں بھی ٹھہرائیں اللہ وائدو تو کیا کہ بھائی ہتھ قرآن تے پورے کھارے بے شک صحیح سے کو ماں کے دیکھا رہے حضرت حسن سائیں ٹھہرائی حضرت حسین سائیں ٹھہرائی ماں بھی ٹھہرایا بے شک ہمارے مارتا کیوں پھر مارتا کیوں امام بارگاہ کا لفظ یہ عربی کا لفظ ہی قرآن بارگاہ عربی میں نہ ہے فارسی کا لفظ ہے گال مجھے کچھ ہوگا ہاں صحیح ہاں بے شک جو بھی آتا جی جی گال تو دو حضور سائیں جن کی بولی فارسی ہی نا عربی کیا ہو جا فارسی عربی عربی اب حضور سائیں جن فارسی کا لائی نا عربی گال آئے اڑاڑیا عربی حضرت علی سائیں تو فارسی کا لائی دو عربی عربی جی عربی حضرت حسن سائیں عربی حضرت حسین سائیں عربی لاؤڈ لگا کے اجازت نہ ہے دل کی اجازت ہے عربی اب قرآن فارسی میں عربی عربی وہ امام بارگاہ فارسی میں کی تھی بھائی تو سدھیا پر یار سدھیا بالکل سدھیا بے شک امامن سبورن تے پٹ کو چھاجو ماں کی یہ بدھایو ت حضرت حسین سائیں کھٹیو جا ہار آیو کھٹیو جواب دیو کھٹیو کھٹیو جکو چوے امام سبورے ہار آیو انہتے لعنت 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 امامن جے دشمنن تے لعنت لعنت لڑیا چو لعنت سونے حسین جے دشمنن تے لعنت پاک محمد جے بچڑن جے دشمنن تے لعنت کربلا جے شہیدن جے قاتلن تے لعنت غلط فہمیاں تو تھے دوبارہ تو کہ ڈس ٹائٹ کے اٹھو بنے اسا یزیدی نہ ہوں اسا حسینی ہوں جب یہ ہاتھ بلند کرے چاہتا تھا حسینی حسینی حسین بابا بیٹھا حسینی بولے تکبیر شان نبی شان رسول نعرہ تکبیر یزید وقت کی بیعت سے میں انکار کرتا ہوں بھارے خود کوئی نہ گلائے مجاہد گلائے مجاہد گلائے دلیر گلائے مدینے جیسا یسا پیار کرنے والا گلائے یزید وقت کی بیعت سے میں انکار کرتا ہوں حسین ابن علی کے قافلے کا ایک سپاہی ہوں حسین ابن علی کے قافلے کا ایک سپاہی ہوں کسی کے روب یا لالچ میں آؤں میں یہ ناممکن سبحان اللہ کسی کے روب یا لالچ میں آؤں میں یہ ناممکن سبحان کسی اللہ ظالم کے آگے سر جھکاؤں میں یہ ناممکن سبحان اللہ خدا سے بھی نہیں ڈرتے یہ ظالم کیسے ظالم ہے سبحان اللہ خدا سے بھی نہیں ڈرتے یہ ظالم کیسے ظالم ہے سبحان اللہ مگر عالم سبحان اللہ مگر عالم سبحان اللہ جو ظالم سے ڈرے سبحان اللہ مگر عالم جو ظالم سے ڈرے وہ کیسا عالم ہے سبحان اللہ خدا سے بھی نہیں ڈرتے کہ ظالم کیسے ظالم ہے سبحان اللہ مگر عالم جو ظالم سے ڈرے وہ کیسا عالم ہے
رسول اللہ اور اللہ پر ایمان کافی ہے. سبحان اللہ. ہدایت اور تلاوت کے لیے قرآن کافی ہے. سبحان اللہ. رگو زبان لگاڑن سان کم نہ تھیندو. حیدری جن سوالو کونے, حسینی جن سوالو کونے. حیدری اوہو آج کو مجھے مرشد علی جے دگتے ہلے. سبحان اللہ. حسینی اوہو آج کو مجھے مرشد حسین جے دگتے ہلے. سبحان اللہ. ہاں ہاں تو کہ کیڑی خبر میں تو چھا بدھایا. سہو علی سبحان اللہ. جیٹری ہنسی پارن جو حافظ ہو. سبحان اللہ. سوڑو حسین قرآن جیٹری ہنسی پارن جو حافظ ہو. سبحان اللہ. سوڑو علی نمازی ہو. سبحان اللہ. سوڑو حسین نمازی ہو. سبحان اللہ. سوڑو علی حرمین جو حاجی ہو. سبحان اللہ. سوڑو حسین حرمین جو حاجی ہو. سبحان اللہ. حضرت حسین سائیں پنجی مبارک زندگی میں مدینے کھاں مکے تائیں پنج دی حج میرے پندھ کیا ہے. سبحان اللہ. کھول تاریخ ہے. سونے علی جے چہرے تے پاک محمد کریم جی سنت ہوئی. سبحان اللہ. سونے حسین جے چہرے تے بھی نانے محمد امیر جی سنت ہوئی. سبحان اللہ. سونے علی جے متھے مبارک تے بھی عزت وارو پٹ کو ہو. سونے حسین جے متھے مبارک تے بھی عزت وارو پٹ کو. سبحان اللہ. علی وٹ بھی پٹ کو, حسین وٹ بھی پٹ کو, تو وٹ پٹ کو. سبحان اللہ. تو سونے علی وٹوں پٹ کو ثابت کر, یا ماں سونے علی وٹوں پٹ کو ثابت کیا. سبحان اللہ. ارے جائیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. رکو زبردست جو فرق آ. ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا. ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے اور یہ دعا پڑھتے رہے. سبحان اللہ. تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند. سبحان اللہ. تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند. سبحان اللہ. تجھ کو خودی پسند ہے مجھ کو خدا پسند. سبحان اللہ. ماں تانا پچھوں تو سونے حسین کھٹیو یا ہارایو. ہلایو وہ جو کھٹے انہیں کے پٹ کو چلے آؤ. ہائے ہائے ہارا لتے کبھی کھٹے لتے واہ واہ کبھی. سبحان اللہ. ماتھو چواں مہجو حسین تہجو حسین کہاں ڈاڑیاں چو واہ حسین واہ حسین مہجو حسین تہجو حسین. کوئی زبان خاموش نہ رہے. مجھے حسین تجھو حسین, مجھے حسین تجھو حسین, مجھے حسین تجھو حسین. ہکڑو چھوکرو انچی ٹیسٹ جڑے وہ لفظ میں شوق استما MBBS میں داخلہ وٹھا انٹر پاس کی. انٹری ٹیسٹ ہمراہ کی تھی وہی رزلٹ آئی. پی کے فون کی گھر بابا مبارک تھی ماں ٹاپ کیوں تھم پہلو نمبر کیوں تھم مبارک ہوجے بابا. پٹر ٹیلی فون رکھی پٹن شروع کی. گھڑے گھوڑا سب گھر آیا باقی پچڑے میں کٹ مانو میرا خیر ہوتا ہے کہ مجھے پٹ پہلے نمبر میں پاس کیا. چڑیا پٹ تو حاجی حجت کے وجہ وہ پٹی نہ کیوں. حاجی حجت چھونا زال چھڑے ہوئے زال چھڑی ہوئے زال چھڑی ہوئے میرا سپر چھڑی ہوئے پٹ 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 چلا موٹے رہنے موٹے پٹ یہ کیوں رہ جاتا تھا چھڑی ہوئے پٹ حاجی سے پٹ پٹ سن لو بیٹے نہ 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 گلاب گلاب گلن جا ہار کنڈیوں وہ چھو حاجی کعبو تھو دسے. سبحان اللہ تھا جو جملو تھا جمع حاجی کعبو تھو دسے. تو مبارکوں تھو نے مٹھائیوں تھو ورہائیں گلن جا ہارا تھو پا رہے سکرند بارا حاجی کعبو تھو دسے.
شہید شہادت والے وقت میں کعبے کے رب کے تھوڑی سے حاجی کعبہ تھوڑی سے شہید شہادت والے وقت میں کعبے کے رب کے تھوڑی سے آئے کو سبحان اللہ چمڑے والوں تم تو چلے وہ جو مرشد حسین کربلا میں شہید تھو منیا تھو تا جو آواز نہ ہے اب ٹھیک جائے وہاں نے وائدو تو کیا وائد جلدی ختم تو کیا بس وائدو تو کیا تھا جب بڑی جلدی نہیں تم بس جب جلدی ختم تو کیا پر بے وفائی چنی نہ ہے سبحان اللہ دل سا تو تھو چاہیں مرشد حسین کربلا میں شہید تھوا چواں تو سچا ماں کربلا ڈٹھی ماں کربلا ویو ہاں ماں سونے حسین جی قبر مبارک کے کل پڑھیا ہیں ماں کربلا جو ہے جایوں بھی ڈٹھیوں ہیں وہ مقامات بھی ڈٹھا ہیں جتے پاک محمد کریم جے بچڑن جو مقدس خون کریا اللہ نے جو قسم کے کربلا میں ادھر جائندہ پاک محمد کے بچڑن کے خون کی خوشبو محسوس تھی رہی ماں سونے علی جے قبر تے بھی کل پڑھیا ہے ماں نجف میں بھی ویو ہاں ماں کربلا بھی ویو ہاں ماں یہ سب جایوں ڈٹھیوں ہیں تو چاہیں مجھے مرشد حسین تیرے شہید پہ تھے تو مجھے مرشد حسین دی پیشانی کربلا دی مٹی تے ہی ماتھو چواں ظاہر میں مجھے مرشد حسین کی پیشانی کربلا جی مٹی تے ہی پر حقیقت میں مجھے مرشد حسین کی پیشانی رب جے رحمت کے قدمن پہ ہوئی چھوٹ مجھے مرشد حسین نماز کے حالت میں سجدے میں شہید تھا سبحان اللہ اللہ اکبر مدینے کے سائیں فرمایا جڑے کو اللہ جو بانو نماز تو پڑھے اے نماز پڑھندے جڑے وہ پندو سر سجدے میں تھوڑ کے مارے تک جائیں مدینے کے سائیں فرمایا سجدے واری حالت میں نمازی کی پیشانی ظاہر میں مسلے تے ہوں گیا نکھتے ہوں گیا تڈے تے ہوں گیا فراسی تے ہوں گیا مٹی تے ہوں گیا پر حقیقت میں سجدے وارے وقت میں مومن کی پیشانی رب الرحمان کے رحمت کے قدمن تے ہوں گیا مجھے مرشد کی شہادت تھی حالت سجدہ میں مجھے مرشد حسین کی شہادت تھی حالت سجدہ میں ظاہر میں مجھے مرشد حسین کی پیشانی کربلا جی مٹی تے آ پر حقیقت میں مجھے مرشد حسین کی پیشانی شہادت والے وقت میں رب رحمان کے مقدس قدمن تے تو چاہے کربلا ماں تو جمع عرش اولا سبحان اللہ دل سے تو چاہے کربلا ماں تو جمع عرش اولا دیدار جو منظر ایڈو پیارو ہوندو بے شک زلیخا کے جدیں ساہڑن میاروں دنیوں مہنا دینا تو زلیخا ساہڑن جی دعوت کئی ان کے صوف بھی دنائی ان کے چھریوں بھی دنائی واقع قرآن میں لکھا لا حضرت یوسف کے وچی آئی جنہیں مائن جی نظر حضرت یوسف کے پئی چی چھریوں کھڑوں صوف کٹیو رب تو چاہے فقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما حاضا بشرا یوسف جو حسن ڈٹھوں تا صوفن جے بدراں آنگریوں کٹے وہی رہیوں اللہ اکبر مایوں یوسف کے پیو ڈسن سونا حسین رب کے پیو ڈسے ہمارے تک توجہ کر حالت سجدہ میں مجھے مرشد حسین جنہیں شہادت جو جام تھو پیے اللہ جی نظر سونے حسین تے ہی نگل ہی نہ نگل ہی اللہ جی نظر سونے حسین تے ہی سونے حسین جی نظر رب الرحمان تے ہی یعنی اللہ پوچھے پیو سونے حسین کا گھبرائے تو نہ تھی جی حضرت ابراہیم مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل کے لیٹ آئے ہو
چھری ہاتھ میں کھڑی ذبح پہ کرے چلے تو پٹ گھبرایو تو نہ تھی تو حضرت اسماعیل چیو ہو یا اب تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بابا دیر نہ کر رب کے حکم کے تعمیل تکمیل میں جلدی کر ابراہیم پہ پوچھے یہ تیرا رحمان پہ پوچھے ہمارے تک صحیح ہمارے تک صحیح شہادت والے مرحلے تھے مجھے بھی جتان سوچے مجھے مرشد حسین جی نظر رب رحمان جے مقدس چہرے تھے رب رحمان جی نظر سونے حسین جے پاک چہرے تھے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے ماں اگر ان منظر کے بیان کیا تماہین لفظن میں کربلا جو شہیدن تھے نصرانہ عقیدت پیش کرن کو جائے پر لفظ کم دست رہے جرے تاں سبائی دل ساں سبحان اللہ چولو باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی آواز نہ ہے سمجھو باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا سب کوفے والے خاک ہوئے سب کوفے والے خاک ہوئے سر پر کا نواسا جیت گیا باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا سب کوفے والے خاک ہوئے سر پر کا نواسا جیت گیا شبیر نے نوکے نیزہ پر مری دیو انہوں جو تمہیں علاج کیوں ہانے نا مجاہد جو علاج کیے جائے شبیر نے نوکے نیزہ پر شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کر بتلایا شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کر بتلایا تم سب کو مار کے ہار گئے تم سب کو مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کر بدلایا تم سب کو مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا سونے حسن حسین جی عظمت جو مقابلو کیر کم ایڑا بچڑا کا تم پیدا تھی جن جو بابو علی مرتضی جن جو نانو محمد مصطفیٰ جن جی اماں فاطمہ الزہرا اللہ اکبر یہ کھلنا یہ پرتا کرے دھنس آئے ہو تاکہ یاریوں ملہانی ہوں تو آیا چھوڑا ہو جلسے میں آیا جلسے جو حیا کیوں جلسے جو شرم کیوں جلسے جو ادب کیوں انہیں عظیم اجتماع سے ڈسٹرب نہ کیوں دین ادب جو نالو اللہ جو ادب اللہ جو رسول جو ادب آل محمد جو ادب اصحاب محمد جو ادب اہل بیت محمد جو ادب پاک رسول کے پاک بیوی جو ادب پاک رسول کے پاک نیانے جو ادب قرآن جو ادب حدیث جو ادب مسجد جو ادب مدرسے جو ادب وطن جو ادب ابے جو ادب ابا جو ادب دینی اجتماع جو ادب الدین کلہ ادب ادب سکھو کائنات میں یہ اکیلا بچڑا ہے
سوڑو حسن ہے سوڑو حسین سبحان اللہ سॼी काइनात में अकेला ॿ बचा आहिनि سبحان اللہ जेके जॾहिं ॼावा हा त इन्हनि जे कननि में बांग बि रसूल पाण ॾिनी हुई سبحان اللہ इन्हनि जे कननि में तकबीर बि रसूल पाण चई سبحان اللہ इन्हनि ॿिन्ही बचड़नि जा नाला बि मोहम्मद करीम पाण سبحان रखिया اللہ حضرت حسن سائیں عمر میں حضرت حسین سائیں کا سال وڈو حضرت حسن سائیں عمر میں حضور سائیں کا साल वॾो हो हुज़ूर साईं जे वफ़ात वारे वक़्त में हज़रत हसन जी उमिरि ही 8 साल ऐं हज़रत हुसैन जी उमिरि ही 7 साल मासूम बच्चा سبحان اللہ जॾहिं हज़रत हसन ॼायो संगनि खे ख़बर पई संजन अम्मा फातिमा जे घर आए سبحان اللہ हा सॼियूं 4 न्याणियूं سبحان اللہ कुझु माण्हुनि खे चईं ते चिड़ छो थी लॻे 3.5 4 3.5 अजीब माण्हू आहे तूं चईं खां सवा 4 ई कोन्हे سبحان اللہ अल्लाह जे नाले में अखर 4 سبحان اللہ सुभान अल्लाह न चवंदे मां न ॻाल्हाईंदुसि سبحان اللہ मां आगा वाइदो कोसम त जल्दी जल्दी ख़तम कंदुसि हाणे मां سبحان اللہ अल्लाह जे नाले में अखर 4 سبحان اللہ मिठड़े मोहम्मद करीम साईं जे नाले में अखर 4 سبحان اللہ हिन सॼे क़ुर में मिठड़े मोहम्मद करीम जो नालो 4 दफ़ा आयो सुभान अल्लाह छो थो चए سبحان اللہ सुभान अल्लाह छो थो चए سبحان اللہ वॾी अज़मत वारा रसूल 4 سبحان اللہ वॾी अज़मत वारा आसमानी किताब 4 سبحان اللہ वॾी अज़मत वारा मलाइक 4 سبحان اللہ फिक्र जा वॾा सिलसिला 4 سبحان اللہ फिक्र जा वॾा सिलसिला 4 سبحان اللہ अरे चईं सुभान अल्लाह سبحان اللہ बुलंद आवाज़ सां سبحان اللہ रसूल जे लफ़्ज़ में अखर 4 سبحان اللہ सिद्दीक़ जे लफ़्ज़ में अखर 4 سبحان اللہ हैदर जे लफ़्ज़ में अखर 4 हुसैन जे लफ़्ज़ में अखर 4 जिहाद के लफ्ज़ में अखर 4 शहीद के लफ्ज़ में अखर 4 गाज़ी के लफ्ज़ में अखर 4 नमाज में अखर 4 रोज़े में अखर 4 मस्जिद में अखर 4 मुसल्ले में अखर 4 سبحان اللہ अरे चईं सुभान अल्लाह سبحان اللہ हुज़ूर जूं न्याणियूं 4 سبحان اللہ हुज़ूर जा यार 4 سبحان اللہ जे कुर्सी ते वेठो आहे हुन जा पावा बि 4 سبحان اللہ जे खट ते सुम्हंदा हो हुन जा पावा बि 4 سبحان اللہ जिन जी चईन सां न लॻे हुन जे खट जो हिकिड़ो पाव कपे छॾे سبحان त اللہ पुट सॼी राति लुॾ سبحان اللہ ॿुध 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 हेॾे ॿुध मुल्ला जे लफ़्ज़ में भी अखर 4 سبحان اللہ दोनों सुभान अल्लाह سبحان اللہ तोखे तुंहिंजी बुलंद के तकई कान्हे अल्लाह जो कसम काइनात जा काफ़िर मुल्लनि पवंदा टिजनि سبحان اللہ मिस्टर तुझा सूटेलन फूटेलन में कौन सा डिजाइन हा तू जीअं पास एम ए पास डबल एम ए ट्रिपल एम ए पीएचडी फ्रूट छाई तो कंदा टिजनि काइनात जो काफ़िर टिजे थो त मुल्ला खां थो टिजे سبحان اللہ चओ 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 سبحان اللہ चओ न सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा हुज़ूर जूं न्याणियूं 4 हो 4 ई रसूल खे प्यारियूं हो पर अम्मा फातिमा सां रसूल जो वॾो प्यार हो हमारे तक जो सकरन वाला मौरी रिवायतुन में पढ़ो जने पाक पैगंबर की सखा न ढली न्याणी अम्मा फातिमा बतूल पंहिंजे बाबे मोहम्मद करीम सां मिलण ईंदी हुई त काइनात जो सरदार पंहिंजे न्याणी जे लाइ उथी बीहंदो سبحان اللہ या इस्लाम में न्याणी जी इज़्ज़त سبحان اللہ खड़े होकर سبحان اللہ घणो ॻाल्हायो पर तव्हां अहिड़ी वॾी मां मज़ाक़ूं कयूं जो ज़िंदगी में न थियूं आहिनि सम्झ में 14 तारीख़ तूं वरिती हुई ज़िम्मेदारी तुंहिंजी हुई वरी तुंहिंजी दावत ते न ईंदुसि इंशाअल्लाह जेका थी सा थी पास न को भटकण कहिड़ो यार संजीदगी हिननि जो फर्ज़ आहे माण्हुनि ते कंट्रोल बि मां कयां वाइस बि मां कयां तूं वाइस कर त मां सभिनी खे चुप करायां पोइ ॻाल्हाए ॾेखार त मां ॾिसां खड़े होकर سبحان اللہ रसूलुल्लाह इस्तकबाल करते थे अजो ॻाल्हाए खड़े होकर
رسول اللہ استقبال کرتے تھے، جبھی دربار احمد میں تو آتی تھی میری زہرا، کھڑے ہو کر رسول اللہ استقبال کرتے تھے، جبھی دربار احمد میں تو آتی تھی میری زہرا، تو فاطمہ بھی تو زہرا بھی لقب تیرا بطول بھی ہے، تو فاطمہ بھی تو زہرا بھی لقب تیرا بطول بھی ہے، نہیں ہے حشر میں تجھ کو کوئی رنج و الم زہرا، ام کلثوم زینب اور رقیہ ہیں بھنے تیری، ام کلثوم زینب اور رقیہ ہیں بھنے تیری، نبی کو ساری پیاری تھی مگر نور چشم زہرا، نبی کو ساری پیاری تھی مگر نور چشم زہرا، خدیجہ مری گو، خدیجہ عائشہ حفصہ ام سلمہ، خدیجہ عائشہ حفصہ ام سلمہ تیری مائیں، خدیجہ عائشہ حفصہ ام سلمہ تیری مائیں، تو ہے حسنین کی امی علی تیرے شوہر زہرا، سبحان مدینے جو میر فرمائیں وہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانن جو سردار تھا، جن جو ناشتو بھنگے جو کنڈے تھے، جن جو مانجھا دو چرس جو سوٹے تھے، جن جو رات جو گزر سفر ہیروئن جو پڑن تھے، اچھے پلی کرے اچھے سر سید جو بچے ایک پو کے تدی بچے تہی پیون پٹر صدقے میں تو جو موہن رنگ تھا کن کے جوڑے بھنگے نے پی چندرا مرن دے جناب جنت کی کوٹیا اشد مائیا جوڑے پڑھے پو کے آئے ہوتا جو کو نماز پڑھے روزو رکھے حج کرے ذکر کرے تلاوت کرے داڑھی رکھے پٹکو پائے ملڑو ملڑو کٹڑو کٹڑو وہابی چھکڑا جو کو نماز پڑھے نہ روزو رکھے نہ حج کرے نہ ذکر کرے نہ تلاوت کرے جکا مجھے اماں جکا مجھے بھیڑ جکا مجھے نیانی نماز پڑھے روزو رکھے حج کرے ذکر کرے تلاوت کرے پردو کرے دھارن جو وہ نہ دے ملیانی ملیانی ملیانیا 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 اور جکا بھٹاری نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حج کرے نہ ذکر کرے نہ تلاوت کرے ٹے پاو میک بجا صبح جو ٹے پاو شام جو فٹ پاو کچھی دے قرآن مومنی تو مریض سی کچھ کچھ کٹ میں قیامت میں یہ کدھو پتہ نہ دے کٹ دماغ خرابات ہو جاؤ جی کہ تم مذاق بنایا حضرت ابو بکر بھی اساں جو حضرت عمر بھی اساں جو حضرت عثمان بھی اساں جو حضرت علی بھی اساں جو حضرت حسن بھی اساں جو حضرت حسین بھی اساں جو مجھے دل تھی جب ماں پاک محمد کریم کے چین یارن کے بارے میں چار نعرہ ہنایا تو کہ تھوڑو گرمایا انہوں نے تھوڑو شرمایا ماں چمدوس مصطفیٰ جو ہم سفر تہاں دلیرن مانگر ڈاڑھا چمدو ابو بکر مصطفیٰ جو ہم سفر آواز مجاہدن مانگر مصطفیٰ جو ہم سفر مصطفیٰ جو ہم سفر ماں چمدوس گلی گلی نگر نگر کہاں چار دفعہ جوانن مانگر چمدو عمر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ماں چمدوس جامع قرآن ناشر قرآن کہاں بدفعہ چمدو حضرت عثمان جامع قرآن ناشر قرآن جامع قرآن ناشر قرآن جامع قرآن ناشر قرآن حضرت عثمان کے بارے میں بھئی ہی تو چواں ماں چمدوس مصطفیٰ جو نور العین تہاں بدفعہ چمدو ذنورین مصطفیٰ جو نور العین
مصطفیٰ جو نور العین، مصطفیٰ جو نور العین، ہانے ماں چمدو چمن چمن کلی کلی تو 4 دفعہ چمدو علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی صوفی صاحب تو لجے چھوٹی تھے اللہ جو قسم جی حضرت ابو بکر مجھو مرشدہ، جی حضرت عمر مجھو مرشدہ، جی حضرت عثمان مجھو مرشدہ، یہ سوہنو علی بھی مجھو مرشد۔ سبحان اللہ چمڑ حضور سیدنا حضرت حسن حسین حضرت اما فاطمہ کے گھر میں جڑے حضرت حسن جایو سائیں کی خبر پئی، سائیں اما فاطمہ کے گھر آیا، سائیں حضرت حسن کے کھیوں، سبحان اللہ سائیں حضرت حسن کے چومی، سبحان اللہ سائیں پہنجو لعاب حضرت حسن کے وقت میں ودھو، سبحان اللہ سائیں حضرت حسن کے ہکڑے کن میں بانگ ڈنی، سبحان اللہ بے کن میں تکبیر چلی، سبحان اللہ سوڑو علی موجود ہو، سائیں پر علی مبارک ہو جائی، سبحان اللہ اللہ واہ جو بچڑو ڈنو تھی، سبحان اللہ کسی خیر مبارک سائیں فرمایو علی نالو چاہتو رکھیں پٹر جو سبحان اللہ علی چیزیں نالو رکھاں تو حرب 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 مانا جنگ، علی جنگ کے میدان جو غازی ہو نا، سبحان اللہ جنگ حرب حرب اے فرمانا حرب نہ حرب نہ علی حرب نہ، ان بچے جو نالو ماں محمد کریم حسن تو رکھا، سبحان اللہ کہ بلا تہاں جو نالو اکھل تھے سال کھا پو حضرت حسین جایو، سائیں کی خبر پئی، سائیں وری اما فاطمہ کے گھر آیا، سائیں حضرت حسین کے کھیوں، سائیں حضرت حسین کے چمیو، سائیں پہنجو لعاب حضرت حسین کے وات میں ودھو، سائیں حضرت حسین کے ایک کن میں بانگ چئی، بے کن میں تکبیر چئی، سوہنو علی موجود ہو، سائیں فرمايو علی تو کے مبارک ہوجے، رب جو شہزادو نو تھی کسی خیر مبارک، سائیں فرمايو بھلا ہن جو نالو چھاپو رکھے کسی حرب ساگو ساگو حرب جنگ جنگ ان جو نہ ہن جو فرمایا نہ نہ نالی نالی ہن بچڑے جو نالو بھی حرب نہ ہے، ماں ہن بچے جو نالو حسن رکھو ہو، ہن بچے جو نالو ماں حسین تو سکرن وارو حسن میں حسن ہو، حسن میں حسن ہو، اے حسین سجو حسین ہو، حسن میں حسن ہو، اے حسین سجو حسین ہو، مدینے جو میر فرمائندو ہو من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ وفی روایت الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى الحسین بن علی، مدینے جو سائیں فرمائندو جہنجی دل چوے تما جنتی جوان جو دیدار کیا، یا جہنجی دل چوے ما جنت کے جوانن جو سردار جو دیدار کیا، ان کے کپے تو مجھے بچڑے حسین کے چہرے جو دیدار کرے، سبحان اللہ حضرت اسامہ تو فرمائے، سبحان اللہ حضرت اسامہ تو فرمائے سبحان اللہ جکو حضرت زید جو پتر ہو، سبحان اللہ حضرت زید حضور جو خدمت گزار ہو، سبحان اللہ پاک پیغمبر جو خدمت کے کرے اللہ کے دو درجو دنس، سبحان اللہ حضور سنجا صحابی تقریباً 1,24,000، سبحان اللہ حضور جا صحابی تقریباً 1.25 لاکھ، پر سکرند وارو ان قرآن پاک میں کہیں صحابی جو نالو کو نے، ان قرآن پاک میں رگو حضرت زید جو نالو آ، پاک محمد جو جتیوں مبارک سدھیوں کندو ہو، پاک پیغمبر کے وضو کرائیں دو ہو، پاک پیغمبر کے دندن کھڑی نہیں دو ہو، پاک پیغمبر کے وہانوں کھڑی نہیں دو ہو، پاک پیغمبر جو خدمت گزار ہو، اللہ زید کے اگے چھڑیو، حضرت اسامہ تو چاہے یہ اسامہ ان زید جو پتر ہو، یہ اسامہ حضور پاک جو داد لو ہو، داریا جو سبحان اللہ، یہ اسامہ حضور پاک جو داد لو ہو، ننڑو اسامہ پانا تو چاہے مجھو سائیں جن میں کم پہ جی دیو، رات جو دیر تھی وہی سومانی بھی تھی وہی سومانی گزار ماں پاک محمد امیر جے دروازے تے آیوں، ماں سائیں جن کے صدقیم، سائیں جن فرماؤ اسامہ تو
اسامہ تو میں تم ہاں سے مایا ماں سائن فرمایا کم تھی میں تم ہاں سے کم ماں سائن فرمایا تو میں باہر اچھا میں تم ہاں سے تھا باہر اچھا سبحان اللہ جی سائن باہر آ سبحان اللہ ننڑو اسامہ بیٹھو آ جی میں کم چم مجھے کم تھی ویو سبحان اللہ مجھے مسئلہ حل تھیو سائن فرمایا اسامہ ہانے ماں ونیا میں تم ہاں سے تھا ونیا اسامہ ماں ونیا اسامہ تو جب ماں سے ہاتھا بھلی ونو مجھے کم تھیو سائن فرمایا تو ون کپ ماں ونیا کہ نہ سائن اگے میں ہاں ونو نا سبحان اللہ ماں کو بھی تو سبحان اللہ جو ادب ہو سبحان اللہ اگر تو اسامہ تو جے سائن موٹیا گھر پہ ونیا میرے تک جائے جی ماں ڈھوں تو سائن جی جکا چادر مبارک جے سائن ویڑھی نہ سائن جے چادر مبارک جو ہکڑو پلان سائن جے ہکڑے کلہ مبارک میں ویڑھل ہو سائن جے چادر مبارک جو ॿियो پلان سائن جے ॿिए کلہ مبارک میں ویڑھل ہو سائن جی چادر پٹھارن مبارکن جے پاسے لڑکے پئی جڑے سائن موٹیا ماں ڈٹھوں تو سائن جی چادر میں کا شے چرے پئی سائن جو موٹیا ماں ڈٹھوں تو سائن جی چادر میں کا شے چرے پئی جی ماں رڑکم میں تم سائن تائیں چادر میں چھائے سائن تائیں چادر میں چھائے کہ ماں جو یہ چم سائن جن بیٹھا موٹیا ماں کے تکیوں مرکیا سکرند وارو جرہ مدینے جو سائیں مرکندو ہو تمو جو اللہ جنت جا سب پھاٹک کھول رائے چھڑی نارے بچو سبحان اللہ مدینے جو سائیں تو خوش نصیباں جو اللہ تو کے پنج محبوب جڑو نبی جن کھا وڌیک رب جی محبت کیسا کر جگہ تا سبحان اللہ چو تو مجھے دل چے تھی ماں مدینے جے میر جے شان میں کچھ ڳالھيون نظرانہ عقیدت جے طور تے پیش کیا کل زمانے پر مسلم ہے رسالت آپ کی او مدینہ جا سائیں کل زمانے پر مسلم ہے رسالت آپ کی آواز رکھو جے جلسو تمام بدلو کل زمانے پر مسلم ہے رسالت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی مارے تک کہ دل سے سبحان اللہ چاہو دل سے سبحان اللہ چاہو اللہ جو قسم کھڑی تو چواں سبحان اللہ جا لفظ رگو ماکھے نہ ہے وڑندا مجھے اللہ کے بلا ڈھا وڑندا کل زمانے پر مسلم ہے رسالت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی جس طرح اللہ نے تجھ کو بلایا عرش پر جس طرح اللہ نے تجھ کو بلایا عرش پر ایسی قسمت کس کی ہوگی جیسی قسمت آپ کی ایسی قسمت کس کی ہوگی جیسی قسمت آپ کی مت میں کیا کیا دیجئے اللہ نے معراج میں ایمانداری ختم تو گیا جلدی دیر تھی بھئی اب آکئی تاکہ تھکائے چلے تم دیر گئی تم کافی تو بتا ختم تو گیا دعا تھا بڑھایا انشاءاللہ مت میں کیا کیا دیجئے اللہ نے معراج میں اللہ نے معراج میں انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی ایسی قسمت کس کی ہوگی جیسی قسمت آپ کی روزے محشر میں آقا اے مدینے جا سائیں روز محشر میرے آقا اس گدا پر ہو نظر روز محشر میرے آقا اس گدا پر ہو نظر
حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی، حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی، ایسی قسمت کس کی ہوگی جیسی قسمت آپ کی، انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی. حضرت اسامہ تو چے سائن موٹیا ماڈٹم سائن جی چادر مبارک میں کاشے چرے پئی مارستم سائیں کہاں جی چادر میں چھائے سائن موٹیا سائن فرماयो ॾिसनि اسامہ ॾिसंदुसि मुंहिंजी चादर में छा आहे? मां चयो हा साईं, आगे मां ॾिसंदुमि साईं, मां ॾिसंदुमि. अगरि उसामो थो चए मां जो ईअं चुम त ॿिन्ही जहाननि जे सरकार पंहिंजनि कुल्हनि मुबारकनि मां पंहिंजी पाक चादर जा पलांग छोड़े साईं पंहिंजी चादर रखी. साईं फरमायो उसामा ॾिस त मां मोहम्मद जे चादर में छा आहे? हज़रत उसामो थो चए मां आई फिटनेस सां अखियुनि ॾिठो शाहिद आहे. मां जॾहिं साईं जी चादर खोली त साईं जी चादर में हसन हुसैन आहे. साईं फरमायो ॾिठूं त मुंहिंजी चादर में छा आहे? मां चयुमि कॾहिं ॾिठुमि त तव्हांजी चादर में छा आहे? हज़रत उसामो थो चए साईं मूंखे तकियो, साईं पंहिंजे बचनि खे तकियो, साईं आसमान खे तकियो. साईं इन मौक़े ते हे लफ़्ज़ इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा 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 इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा. ओ मुंहिंजा अल्लाह हिननि ॿिन्ही बचड़नि सां मां मोहम्मद ॾाढो प्यार कंदो आहियां. ओ मुंहिंजा रब करीम तोखे बि अर्ज़ थो कयां तूं बि मुंहिंजे बचड़नि सां प्यार कजांइ. इनजे करे कंहिं चयो न अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो. तू करो हुसैनिया जो थध में भी नमाज कौन तो पढ़े, भली मौसम में भी नमाज कौन तो पढ़े. मुझे मुर्शिद हुसैन मक्तल में भी नमाज कजा कौन कही. जिसकी हिम्मत पर अली मुर्तजा को नाज था उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज था. जिसकी हिम्मत पर अली मुर्तजा को नाज था उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज था. यूं तो सजदे करने वाले हैं बहुत सारे बंदे, यूं तो सजदे करने वाले हैं बहुत सारे बंदे, पर शहीद करबला का और ही अंदाज था. जिस तरह सजदा किया था करबला में आपने, जिस तरह सजदा किया था करबला में आपने, उसके सजदे पर खुदाए लम यज़ल को नाज था. कटा कर गर्दने बदला गए हैं करबला वाले, कटा कर गर्दने बदला गए हैं करबला वाले, कि कभी बातिल के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले. उसा वायदो कर जे सोने हुसैन पंहिंजे वक्त जे यज़ीद खे ललकारियो हो तूं बि हिन दौर जे यज़ीदनि खे ललकारी ने. कहिड़ा था चओ इंशाअल्लाह? कहिड़ा जीअं मुंहिंजो मुर्शिद हुसैन पंहिंजे वक्त जे यज़ीद सां विढ़ो हो, अॼु वाइदो कर तूं हिन वक्त जे यज़ीदनि सां विढ़ंदे. क़ुरान जो इनकारी यज़ीद आहे, दीन जो इनकारी यज़ीद आहे, हदीस जो इनकारी यज़ीद आहे, सुन्नत जो इनकारी यज़ीद आहे, मुसलमाननि जो कातिल यज़ीद आहे, दीन जो दुश्मन यज़ीद आहे, आले मोहम्मद जो दुश्मन यज़ीद आहे, पाक मोहम्मद के प्यारनि जो दुश्मन यज़ीद आहे. अॼु मुंहिंजा काबिर मुंहिंजा उलमा हिन वक्त जे यज़ीदनि खे ललकारनि था ऐं असां रब सां वचन कयो जेसी ताईं सिसिन में साह आहे हक़ ऐं सच जा कलमा बुलंद कंदा रहंदासीं. हिन वक्त जे यज़ीदनि जो सरदार अमेरिका है. इंशाअल्लाह अमेरिका जो कारो मुंहुं कंदासीं. सिर छो थो वञेव? जॾहिं असां अमेरिका जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदा आहियूं त के हमरा वरी असांखे खिलंदा आहिनि त ॾाढो मुलनि खां सिखजनि. अमेरिका सुपर पावर आहे, तव्हां मुला पिन जे टुकड़नि जा पलियल हो, अमेरिका खे छा कंदो? तोखे ख़बर हुजणु खपे कल्ह ताईं रूस बि सुपर पावर हो, कल्ह हीरो हो अॼु ज़ीरो आहे.
जेको अल्लाह रूस जहिड़े सोवियत यूनियन जहिड़े सुपर पावर जा टुकड़ा टुकड़ा कराए सघे थो उहो मुंहिंजो रब अमेरिका जा बि दफ़ा दफ़ा कराए सघे थो। ऐं फॉर यूअर काइंड इंफॉर्मेशन रूस जो सिर बि मुलन थियो हो, अमेरिका जो सिर बि मुला थियणा। नारे तकबीर। अमेरिका दे, अमेरिका जे हामिद दे, देखो अमेरिका जो यार, देखो अमेरिका जो यार। मुंहिंजे लीडर ते अमेरिका जा पठरू हमला था करनि, पर जंहिंजो रब तंहिंजो सब। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत के खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नूरे हक शम्ए इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अमेरिका खे बि ॿुधायो, अमेरिका जे चमचन खे बि ॿुधायो त हे गैरतमंद पंजी औलाद है। असां बेगैरत पंजी औलाद न आहियूं, गैरतमंद पंजी औलाद हूं। असांजे अमड़िन असांखे बेगैरती जी थल प्यारी कोन्हे। हे कंध कपजी त सघनि था, पर इस्लाम जे दुश्मननि जे साम्हूं झुकी तेरा एक इशारा, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, तख्ते खालिद बाबू सुबरा कदम बढ़ाओ। असां सिद्दीक़ अकबर जा बछड़ा हूं, असां फारूक आजम जा बछड़ा हूं, असां उस्मान ज़िन्नूरैन जा बछड़ा हूं, असां हैदर कर्रार जा बछड़ा हूं, असां उहुद ऐं बदर ऐं करबला जे शहीदनि जा बछड़ा हूं। इंशाअल्लाह निभाईंदा। चओ इंशाअल्लाह, चओ इंशाअल्लाह, चओ इंशाअल्लाह, दिल जे मोहब्बत सां चओ इंशाअल्लाह। मां जेको चयो अल्लाह क़बूल फरमाए। आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही जमात कुल पढ़े दुआ थी।